Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire un cake de semoule au raisin sec. اليوم غنديرو كيكة بسميدة رقيقة والزبيب. غنحتاجو في المقادير 150 غرام ديال السميدة رقيقة، 150 غرام ديال السكر كلاصي، 30 غرام ديال الزبدة، 3 البيضات و200 غرام ديال الزبيب، sachet ديال الفاني السكر فاني، et trop ديال الحليب. Alors on va avoir besoin pour les ingrédients de 150 grammes de sucre de semoule fine, 150 grammes de sucre glace, 30 grammes de beurre, 3 œufs et 200 grammes de raisin sec, un sachet de sucre vanillé et 1 litre de lait. Alors, on va prendre une casserole où on va mettre le beurre à feu doux. On va y mettre le sucre vanillé. Alors, درنا الفانيا والزبدة يذوبوا. Alors, غنزيدو عليهم سكر glacé. On va rajouter le sucre glace. Je vais un peu le tamiser. On a rajouté le sucre glace au beurre et à la vanille. زدنا السكر glacé على الزبدة والفانيليا. غنبداو دابا نزيدو الحليب بشويه بشويه. On va rajouter le lait petit à petit. Voilà. Et on va le faire bouillir. وغادي نخليو الحليب حتى يغلى. ومن بعد عاد غادي نبداو نزيدو عليه السميده رقيقه بشويه بشويه. Alors après ébullition du lait, on va rajouter la semoule fine petit à petit. Alors دابا من غلى الحليب غنبداو نزيدو في السميده رقيقه en pluie. Alors maintenant que le lait a bouilli, j'ai réduit un peu le feu et on va rajouter la semoule en pluie tout en remuant. وما نوقفوش على التحراك. On n'arrête pas de remuer et on va laisser cuire jusqu'à ce que le mélange soit plus épais. Alors نخليو هاد السميده طيب حتى يبان لينا وما نوقفوش على التحراك حتى يبان لينا هادشي الخليط بدا تيتقال. ومن بعد غادي نخليوه يرتاح شويه. Alors on va pas cesser de remuer jusqu'à que ça soit cuit. On remue de temps en temps pour que ça colle pas, pour que ça soit mieux fait. D'accord? Puis on va le laisser tiédir et continuer après la recette. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour cuire, juste quelques minutes. On ne cesse pas de remuer jusqu'à ce que ça soit aussi épais que ça. Alors on continue نبقاو نحركو ما نوقفوش على التحراك. راه ما تياخدش الوقت بزاف غير دقائق ودغيا كطيب ديك السميده
حتى تولي الخليط بحال هكا. الوغ دابا غنطفي العافيه وغنخليه حتى يدفى. Alors maintenant j'ai coupé le feu et je vais le laisser tiédir. Et après on va continuer la recette. Alors من دفى لينا هذا الخليط ديال السميده والحليب غادي ناخذوا البيض غنضربو. ضروري خاصو يبقى حتى يدفى سينو اون فوا غادي نزيدو البيض غادي يطيب لنا البيض وسط منه. Alors après qu'il soit bien tiède, il faut absolument qu'il soit bien tiède. Sinon, dès qu'on va rajouter les œufs, ils vont cuire à l'intérieur et ça va pas donner un bon résultat. Alors, on va prendre les œufs. On va les battre un peu en omelette. غناخدو البيض تنضربوه هكذا. Un peu les mélanger en omelette. عادي بحال غادي نديروه. Le four est préchauffé à entre 180 et 200 degrés. 180 ça sera mieux. L'important c'est qu'il soit à feu moyen. Alors الفران سخنتو ما بين 180 و 200 درجة. المهم خاصو يكون على درجة متوسطة. 180 يكون من الأحسن. Alors on va bien mélanger ça. Et on va prendre un moule qu'on a préalablement beurré, qu'on va mettre au four dans un bain-marie. Alors تنحركو هذا الخليط وكناخدو مول اللي نكونو دهناه بالزبده وغندخلوه للفران في ان bain-marie في حمام مريم. الزبيب غسلته بطبيعه الحال وخليته يتنشف. Alors les raisins secs je les ai lavés, je les ai égouttés. On va les rajouter au mélange. Alors زدناهم على الخليط الزبيب وغنخلطو كلشي هادشي مزيان. ناخدو مول داير او مول طويل دهنتو بالزبده غنكبو فيه هاد الخليط وغندخلوه للفران. كيف قلت لكم في حمام مريم غنديروا شي صينيه لتحت ونديروا فيها الماء تحت منه. On va mettre un plat qui va au four en bas avec un peu d'eau où on va mettre notre moule qu'on a garni et on va le mettre à cuire à peu près entre 30 minutes et 40 minutes au plus. Et on va laisser refroidir avant de démouler. Alors ندخلو الفران ما بين 30 دقيقة حتى 40 دقيقة وغنتسناوه حتى يبرد. عاد غادي نحيدوه من المول. ما نديموليوش وهو سخون نخليوه حتى يبرد سينو غادي تفرتك لينا. نقادو شويه هكا. تقدروا ديروا مول طويل الا بغيتو او مول كاري كيف ما نتوما كتفضلوا. Vous pouvez mettre un moule à cake long ou bien un moule carré, c'est comme vous souhaitez. Alors ناخدو لا طفره اللي غادي نديروها لتحت وغادي نديرو فيها الماء.
هانتوما. وغندخلوها الفران ونخليوها حتى طيب. Voici notre gâteau à la semoule et au raisin sec. Après cuisson, il reste complètement blanc. Il va pas brunir ni rien. J'espère que vous aimez la recette. Alors هذا هو الجاتو بالسميده والزبيب. مورا ما طاب راه كيف شفتو كيبقى بيض، راه ما تنحمروه ما والو. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه. si vous aimez mettez like et abonnez-vous pour recevoir mes nouvelles vidéos. الا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابوناو باش يوصلكم الجديد. بصحه وراحه، بون ابيتي.